प्रमोटर की लापरवाही ने 3 साल के एक मासूम बच्चे की जान ले ली। ये दिल दहला देने वाली घटना 56 नंबर वार्ड के मोती झील में हुई है। मोती झील मैदान में नीलम हॉल के पास 4/51 कॉन्वेंट लेन में एक बिल्डिंग बन रही है। उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर से गिरकर 3 साल के प्रीतम राजबंशी की मौत हो गई। प्रीतम के पिता का नाम राजकुमार राजबंशी है। मुकामी लोगों के मुताबिक 3 साल का प्रीतम खेल रहा था। खेलते खेलते वो गायब हो गया। 4 बजे के बाद से उसके घर के लोग उसे ढूंढ रहे थे। लगभग शाम 6:30 बजे लोगों को 4/51 कॉन्वेंट लेन में बन रही बिल्डिंग में उसकी लाश मिली। लोगों का कहना है कि वो बिल्डिंग के ऊपर खेल रहा था। वहां से लिफ्ट बनने वाली खाली जगह में वो नीचे गिर गया। नीचे पानी जमा हुआ था। उसी पानी में डूबकर उस मासूम की जान चली गई। घर वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि लगभग 1 साल से वहां बिल्डिंग बन रही है। प्रमोटर ने वहां ना तो किसी तरह की सेफ्टी का इंतजाम किया है और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाया है। महीनों से लिफ्ट की खाली जगह में पानी जमकर वो जगह एक हौज की तरह बन गई है, जिसमें डूबकर बच्चे की जान चली गई। अगर वहां किसी तरह के सेफ्टी का इंतजाम होता या कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया होता तो उस मासूम की जान नहीं जाती। 3 साल के प्रीतम की मौत पूरी तरह प्रमोटर की लापरवाही से हुई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कहने को तो 4/51 कॉन्वेंट लेन में लीगल तरीके से बिल्डिंग बन रही है, लेकिन जिस तरह से गली के लैंप पोस्ट से सटाकर ढलाई हुई है, उसे देखकर साफ लगता है कि लीगल बिल्डिंग के नाम पर कोई गोरख धंधा चल रहा है। लोगों का इल्जाम है कि दिल को दहला देने वाली इतनी बड़ी घटना हो गई। एक 3 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई, लेकिन प्रमोटर या बाड़ी वाला कोई भी बच्चे के परिवार का हाल जानने तक नहीं आया। किसी ने भी उस मासूम के माँ बाप की सुध लेने की कोशिश तक नहीं की। लोगों का कहना है कि प्रमोटर को सिर्फ पैसे की फिक्र है। किसी की जान चली गई, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। इस दर्दनाक हादसे से बेहद खौफजदा लोगों का कहना है कि अगर प्रमोटर की लापरवाही या रवैये का यही हाल रहा तो आने वाले दिन में किसी और बच्चे की भी जान जा सकती है। आपको बता दें कि 56 नंबर वार्ड के काउंसिलर स्वपन समझदार हैं, जो कोलकाता कॉर्पोरेशन में बस्ती डिपार्टमेंट के MMIC हैं। এখানে তো রাস্তা ছিল, রাস্তাটাও দখল করে নিচ্ছে, বিল্ডিং বানাচ্ছে। এরকম ঘটনা ঘটেছে তো, ঘটনা তো আমি ছিলাম না, ঘটনাটা পরে আমি কাছ থেকে একজন হ্যাঁ, তো ঠাকুমা সন্ধেবেলায় খোঁজাখুঁজি করছে। তো খোঁজাখুঁজির পর চারিদিকে খোঁজার পরে যখন পাওয়া যায়নি, তখন এই বাড়ির যে লিফটের জায়গা ওখানে আমরা গিয়ে দেখি যে বাচ্চাটা জলের মধ্যে পড়ে আছে। তা বিল্ডিংটা হচ্ছে, বিল্ডিংয়ে কোনো রকম কোনো সিকিউরিটি নেই। হ্যাঁ, এমনকি এই যে কর্পোরেশনের রাস্তা দেখছেন, সে রাস্তাও কোনো রকম ছাড় দেয়নি। এবং বাচ্চার বয়স কত, 3 হবে, একদম ছোট্ট বাচ্চা, একটুখানি। হ্যাঁ, আমরা যখন ওখান দিয়ে সব তুললো দেখলাম বাচ্চা হাত পা সাদা হয়ে গেছে, নাক দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে। হসপিটালে নিয়ে গেছে। তা বডি তো এখনো দেয়নি, বডি পোস্টমর্টম হবে। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে মৃত ঘোষিত করলো। আমরা তো এখানে গেছে, আমরা জানি অতক্ষণ ধরে যখন 4টে দিয়ে খোঁজা হচ্ছে বাচ্চাকে, এখানে তোলা হলো তখন বাজে 6:30 7টা। তো ওইটুখানি অতক্ষণ বাচ্চা তো আর বেঁচে থাকার মতো পজিশনে থাকে না। এটা হচ্ছে লিফট যে করে, লিফট বাড়ির লিফট গ্রাউন্ডে পড়েছে, লিফটের যে নিচটা আছে না, নিচে ওখানে জল জমে আছে। মানে আমরা নিচে নিয়ে নামলে এতটা জল, তো ওইটুখানি বাচ্চার সাথে ওই জলে ডুবেই যাবে। কতদিন ধরে হচ্ছে বিল্ডিংটা কতদিন হবে? 1 বছর হবে। 1 বছর হবে। আচ্ছা, বলা হচ্ছে বিল্ডিংটা কি লিগ্যাল বানানো হচ্ছে কমপ্লিটলি? দেখুন, লিগ্যাল তো মুখে বলছে, কিন্তু কতটা লিগ্যাল জানি না। রাস্তারও একটা আপনারাও তো দেখছেন যে একটা লিগ্যাল যদি বিল্ডিং হয়, রাস্তা দিয়ে কতটা ছাড় দিতে হয় সেটা আপনারা ভালো জানেন। কিন্তু এই বিল্ডিংয়ে তো সেরকম কোনো ছাড়ও দেখছি না। এমনকি বাড়ির যখন কাজ হয় কোনো রকম ঘিরে ঘাড়ে, হ্যাঁ, কোনো কাজ হচ্ছে না। এমনকি এই পাশের বাড়িতে অবজেকশন করেছে অনেকবার। পাশের বাড়িতে না, এটা এখানে একটা পার্টি অফিস আছে, এটা না, এই যে ফুটটা দেখলেই তো বুঝতে পারেন। আপনি ফুটটা দেখুন, ফুট থেকে রাস্তা কতটা। এমনকি রাস্তার ওই যে ওইখানে দেখুন গিয়ে ল্যাম্পপোস্টটা আছে, যে ল্যাম্পপোস্টটা তো একদম বাড়ির সঙ্গেই সাটানো, ওই 3 ফুট ছাড়া। বাড়ি তো এরকম হয় না, তাহলে লিগালটা হচ্ছে কি? চওড়া ছিল, রাস্তা নিয়ে নিয়েছে। আপনারা এখানকার লোকাল বাসিন্দা? লোকাল বাসিন্দা আমরা। পুলিশ কি বলছে? পুলিশের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি, পুলিশের সঙ্গে সেরকম কথা হয়নি আমার সাথে, পুলিশের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। প্রমোটার কে আছে?
প্রমোটার কে আছে? নামটা আমরা ঠিক জানি না, বাড়িওয়ালা আছে কৌসার, কি নাম? বাড়িওয়ালার নাম হচ্ছে কৌসার। আচ্ছা, কৌসার, লোকালি প্রমোটার আছে না লোকাল বাইরের বাইরের promoter promoter। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তো আপনাদের বাড়িরও বাচ্চা ফাচ্চা হবে এরকম তো? হ্যাঁ এখানে তো অ্যাকচুয়ালি এইটা তো দেখুন বস্তি এলাকা, যেহেতু সবসময় বাচ্চারা এইদিক ওইদিক রাস্তার মধ্যে সে আসবে খেলে। যাবে নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, আসবে এই যাবে, বাড়ি কোথায় যাবে যেহেতু বাচ্চারা? শিফটিং দিচ্ছে পাশে, এবার বাচ্চা কোনো এইদিক ওইদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলছে, কখন বাচ্চাটা পড়ে গেছে কেউ টিন বুঝতে দিয়ে ঘেরা পারেনি। উচিত ছিল লিফটটা টিন দিয়ে ঘেরা উচিত ছিল, সেটা তো করেনি, সেটা তো করা উচিত ছিল। প্রমোটার দেখছে যখন যে এখানে অনেক আমি বাচ্চারা একটা আছে, বিল্ডিং বানাচ্ছি, দিয়ে দেওয়া উচিত তো আমার তো সেটা সেফটির জন্য আমার করা উচিত ছিল, সেটা করেনি কেন? এইটাই আমার প্রশ্ন। আপনারা আগাম কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন যাতে এই ধরনের কোনো হ্যাঁ? আরো এ না হয়? আমরা- লোকালে পদক্ষেপ- actually আমরা পদক্ষেপ নেব কি আর? হ্যাঁ? পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন, হ্যাঁ, যারা আপনারা দায়িত্বে আছে। আমরা এই আমরা যেটুকুনি বলার, আমরা এর থেকে আর কিছু বললে তো আর কাজ হবে না, আমরা পদক্ষেপ নিয়ে আর কিছু করতে পারবো না।